मुलाकातें रोकने का फायदा क्या है? पाबंदी तो वैसे ही है, ना तकरीर चल सकती है, ना आवाज़ चल सकती है, ना दिखाया जा सकता है, ना किसी के आम मीडिया का तो एक्सेस है नहीं। तो आप लोगों की मुलाकातों पे इतना तोड़ क्यों? बिकॉज इनका ख्याल ये है कि आप एक ख़ास सोच के लोगों को जाने देते हैं, उनको नहीं जाने देते जिनको हॉक्स समझा जाता है कि यार ये सख्त लोग हैं, ये ज़रा ज़्यादा रेजिस्टेंस की बात करेंगे, खान साहब नू पुठे पासे लाएंगे बकौल आप लोगों के। मसलन सलमान अकरम राजा बड़ा उनका एक एग्रेशन है, जुनेद अकबर ने उनके केपी के प्रेसिडेंट वो है, अलीमा खान बड़ी टफ है इस मामले के अंदर। तो आप लोग कर तो कुछ रहे हैं ना, ये पिक एंड चूज तो करते हैं ना। देखिए बात ये है कि आप मुझे बताएं, ये जो 26 नवंबर वाला मामला हुआ है, क्या ये ठीक मामला था कि बाहर से एक फॉरेन एससीओ का सबमिट हो रहा है और बाहर जो है वो खप मची हुई है, फिर वो बेलारसिया का प्रेसिडेंट आया उसके ऊपर भी यही हुआ। तो ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इंतशार को रोके। अगर कोई इंतशार फैला रहा है तो हम उसको फैलाने दें, ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए वकील जाके मिलेंगे, उनकी मर्जी के फैमिली मिलेगी तो इंतशार फैल जाएगा। फैला था ना, नहीं फैला था क्या? 9 में इंतशार नहीं था, 26 नवंबर इंतशार नहीं था। ये जो पिछले इतनी लंबी कहानियां हैं इंतशार की पिछले, वो अगर आप चाहते हैं तो फिर हम शुरू कर देते। लेकिन बात ये है कि इनकी पार्टी का डिसिप्लिन का भी इशू है। इनके जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो पार्टी की तरफ से जिनकी इंस्ट्रक्शन आए वो जाएं मिलने के लिए, बाकी लोग वहाँ जाएं ना। अब वो ये डिसिप्लिन का काम इनको करना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इनकी अपनी पार्टी की जिम्मेदारी है। तो ये इसको इस तनाजुर में फिर मुझे आप एक बात बता दें, देखें क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसाइल ख़त्म हो गए हैं क्या? जो है वो रोज़गार का और बहुत सारे क्या कहते हैं महंगाई का और बहुत सारे मसाइल अभी नहीं है इस मुल्क के अंदर कि हम जो है रोज़ाना एक ही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। भी मुलाकात और हो भी रही है मुलाकात, चलो ना हो रही हो ना मुलाकात तो फिर भी बंदा समझ में आता है मियां साहब को तो मुलाकातों का मसला इसलिए नहीं हुआ ना कि वो तो पाकिस्तान में रहते नहीं है। नहीं पाकिस्तान में थे ना, जेल में कहाँ चले गए? नहीं तो वो 1.5 साल तो जेल में थे ना, उसके बाद चले गए तो 1.5 साल तो जेल। कितने साल बाहर रहे? नहीं तो 2 दफा जेल गए हैं, 4.25 साल जेल काटी है। और बता दें कि इन्होंने भी तो अभी तक 4.25 साल भी नहीं काटी। मियाँ साहब की अगर आपने मिसाल लेनी है तो आप 2 उनकी ऐड कर लें, इतनी बनती है। हुकूमत दे दें 30 साल हमें दे दें, 2 साल हम उसके एंड में काट लेंगे। 2 साल हमारे हो गए हैं, 30 साल अगले हमें दे दें। 4 साल जो है वो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म 4.25 साल रहे और मियाँ साहब 9.5 साल। आप चाहते हैं आप चाहते हैं क्या माहौल होना चाहिए? आप चाहते हैं कोई मिलने ना जाए, कोई बात ना हो, बस हफ्ते में एक बार ही मुलाकात हो और सारे प्रिटेंड करें कि इमरान खान पता नहीं है नहीं है, बस ये माहौल खामोशी चाहिए? हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि कोई मतलब कि बाकी भी और भी लोग जेल में हैं, उनके भी राइट्स हैं। आप बिल्कुल ये ना कर देना कि कोई भी आ रहा है जा रहा है मिल रहा है, रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं, दिन में 3-3 4-4 5-5 लोग जा रहे हैं, ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना मुलाकातें करने का। आप फिर खत्म कर दे, फिर उनको जेल से निकाल देते हैं, यही है, फिर उनको बाहर निकाल के बिठा देते हैं। रिकॉर्ड पब्लिक कर दें। मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की हुई हैं आज तक किसी और पॉलिटिकल लीडर की नहीं हुई। और मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो अटक जेल में रखा था उस वक्त तो इतनी सख्ती थी, उस वक्त तो किसी को नहीं मिलने देते थे, फैमिली के अलावा तो कुछ जा ही नहीं सकता था उधर, बहुत रेयर कुछ पहुंच सकता था। तो ये मामला थे, उससे और बड़े बड़े जुल्म इस मुल्क में होते रहे हैं। तो बहुत इनको अच्छी जेल मिली है, इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि इनको अपनी मर्जी के खाने मिल रहे हैं, इनके लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, इनको एक्सरसाइज की मशीनें मिली हुई हैं, बाहर मतलब इनकी जो ख्वाहिशात थी वो हम पूरी कर सकते थे, वो कर दी। जेल अच्छी बात करें कि केसों की नौइयत पे देखें, आपने किस तरह के केसेस में इमरान खान को रखा हुआ, मतलब आप चीज़ों पे आपको मतलब शर्मिंदगी होनी चाहिए, बजाय उसके शर्मिंदगी होने के हम कह रहे हैं कि जी हमने जेल में फैसिलिटेट ना, वो आपने फैसिलिटेट किया, जिस तरह के केसेस बनाए, कल को ये केसेस खत्म होने हैं, फिर उसके बाद जिस तरह आप वापस आए, इमरान खान ने भी वापस आना है, फिर साइकिल चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए? वो साइकिल तो आपने शुरू किया, आज केपी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए? ये मादनियात के अंदर केपी का भी बड़ा फ्यूचर है। हाँ नहीं है बिल्कुल, मगर देखें केपी के जो मादनियात हैं, देखें ओवरऑल वो केपी के हैं, या बलोचिस्तान की हम बात करें वो बलोचिस्तान के हैं। देखें अभी इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, देखें हम हर कोई चाहता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, मगर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इस मुल्क में ना हो, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वो आ जाते तो क्या होता? देखिए एक मैसेज आता है कि ठीक है सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और नेशनल इशू पे सारे इकट्ठे हैं, तो इसमें क्या मसला? नेशनल इशू पे अभी किस तरह केपीके की गवर्नमेंट को एंगेज करें, मिनरल्स के मामले में क्या एंगेज किया किसी ने कि जी ये इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है? देखिए आप केपीके की गवर्नमेंट को तो सांस नहीं लेने दे रहे, आप बार बार उसको ब्लेम कर रहे हैं दहशत गर्दी के मामलात में, दूसरी चीज़ों में आप उसके मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का हिस्सा नहीं दे रहे, वो बार बार NFC अवार्ड का हवाला दे रहे हैं कि हमारे पैसे हमें दें।
کل بھی ان کا کالنگ اٹینشن نوٹس لگا ہوا تھا. ان چیزوں پہ تو آپ دیکھ نہیں رہے. اب آپ کی نظر کے پی کے ان وائٹل ریسورسز پہ. دیکھیں اگر سندھ اپنے پانی کے لیے شور اٹھا سکتا ہے تو کیا بلوچستان اور کے پی کے کا جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ بات کریں؟ وہ ایلیمنٹری سسٹم پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ اس کے اوپر کبھی چل رہا ہے اور وہ انشاءاللہ 1 سال میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور تمام جو مین پوائنٹس ہیں جہاں پہ جہاں سے پانی آ رہا ہے, جہاں پانی آگے صوبوں میں جا رہا ہے, ادھر وہ ٹیلیمیٹری کا سسٹم لگ جائے گا اور وہ کافی ایگزیکٹ ہوتا ہے, تو وہ بتا دے گا کتنا پانی آیا اور کتنا آگے گیا. پھر سال تک یہ سارا پروجیکٹ ڈیلے ہوگا آپ کا, جو پنجاب والی یہ 6 نہریں نکالنے والا مسئلہ؟ دیکھیں میں اس کے اندر جو ہے وہ لڑائی تو اس وقت نہیں دیکھیں اس کے اندر تو یہ والی بات ہے نا کہ دیکھیں ری ڈسٹریبیوشن آف پنجاب کا پانی اگر ری ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو تو اس کا تو ان کا سٹانس یہ ہے, وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پانی نہیں ہے پنجاب میں, بڑا کم پانی ہے اور پہلے ہی ہمارا پانی پنجاب غائب کر رہا ہے. غلط یا صحیح چھوڑ دیں اس بات کو. ان کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہمارا پانی پہلے جی پنجاب بیچ میں سے ہمارا پانی کھا رہا ہے. اب اس کے اوپر ایک ہی فورم تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اس کا آپ لوگ سیشن نہیں بلاتے. سال سوا سال ہو گیا. ویسے ہر بات میں آئین آپ ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ نے پیکا کرنا ہے تو آئین کے مطابق یہ رائٹس ہیں, پیکا میں ہمیں آپ پھانسی لگا دیتے ہیں. کوئی چیز اور ہوگی جی آئین کے خلاف چیز ہوتی ہے. اپنی جہاں پہ آپ پہ آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے. 1.25 سال ہو گیا, ٹھنڈ پروگرام ہے, کوئی بلا نہیں رہا. اس وقت آپ کو کنوینئنٹ ہے. دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کبھی شروع ہی نہ ہوتے اگر اس کی اپروول جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نہ دیتے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نہیں ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں ان کے اینڈ کے اوپر, اور یہ ریکارڈڈ ہے بات. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں ہوا میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی پریس کی کہ فنڈز پرووائڈ کریں صوبے ان میرا خیال ہے میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو کہا کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور سندھ میں ان کی حکومت ہے, اپروول کی تو ان کی اتھارٹی نہیں ہے. سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ ہی از نوبڈی ٹو اپروو. نہیں ایک سیکنڈ, سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے نا. ہماری حکومت پیپلز پارٹی کے کولیشن کے بغیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں کھڑی. تو پھر ہم زرداری صاحب کو سیریسلی نہ لیں. مجھے آپ بتا دینا زرداری صاحب جب کوئی بات کریں گے, زرداری صاحب نے سے پارلیمان میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی حکومت نہ سن لیں آپ کہ آپ کی حکومت یونیلیٹرلی یک طرفہ فیصلے نہ کرے, یہ غلط بات ہے. اس وقت سیریسلی نہیں لیتے آپ؟ نہیں میں تو اس وقت بھی سیریسلی لیتے. میں تو کہہ رہا ہوں ان کا سٹانس تھا نا. دیکھیں یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہ ہوتا. یہ سارا میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں ٹیلیمیٹرک سسٹم ہونا چاہیے. 14 مئی سوال یہ ہے ٹیلیمیٹرک سسٹم لگنے میں 1 سال لگے گا. جھگڑا آپ کا اس وقت ہے. ہاں تو وہ کنال کون سی کل بن جائے گی؟ وہ تو بہت لمبے پروجیکٹ ہیں. وہ تو بنی ہوئی ہے, یہ فلڈ کینالز ہیں, ان کو پرماننٹ کرنا جا رہے ہیں. اسی سال سے آپ پانی دے رہے ہیں. 250 ارب روپے کی یہ جو میجر محفوظ شہید کنال ہے وہ 250 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اب وہ 1 سال میں تو نہیں بنے گا, پیسے بھی نہیں ہے اتنے تو کسی کے پاس. تو وہ اس کو تو اوور مینی ایئرز بلڈ ہونا ہے.